हाय जय जगन्नाथ नमस्कार। आशा करছি ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ରେସିପି ମକା ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ମଟର ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନୋଟିଫିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। तेल हो जाए मक्का जैसे मक्का आलू फूलकोबी देखते मैं बड़का तेल जाती छानी देखते मक्का आलू फूलकोबी मटर छानी अलग नहीं जाती बड़का तेल अच्छे बांटुली पिज अदा रसुण पेस्ट रखी नहीं अदा रसुण पेस्ट चिली पाउडर देखु मुझे जीरा गुंड धनिया गुंड हलदी गुंड लंका गुंड चिकेन मसला सब मसला नहीं जाए ढाल मसला गोटे टमाटर नहीं